Bon, alors, نكملوا la dernière partie, je suppose la dernière partie, puisque راكم شفتوا كيفاش الاخر ليموسيون في لا رونكونتر هذوك كي تلاقات زينب باباها وتسمى لي لا اوت تونسيون هذيك كي تلاقاو دي في الزوج كي رامونا كي يماها تسمى رامونا كي زينة. بون هنايا دركا فوالا داروا لهم واحد العشاء وعرضوهم في كرون طابل طيبوا لهم وكلوهم اتسيتيرا. والجور هذاك وين داروا لهم العشاء دونك ايزيتي لي دو فام لي فام اخرين بيان سور كوم سي نوتر تراديسيون سي كوم سا كانوا دون في لا كويزين ولا دون زوتر سال دونك قعدوا غير الرجال دونك دو توت لا فامي. وهما سيتي لي دو فام لا ايزيتي حسوا روحهم شويه شي غريب. بون ومن بعد ابري حكات زينة قالت لك بليك جي روسونتي بليك جيتي توجور بريزون عندهم بيسك باباهم كي جا جبد لها هذوك لي فوتو تاعها دونك لي فوتو هذوك تاع نهار كانت صغيره اللي كانت بعثتهم لها هي اوسي يماها كي كانوا مازال عندهم الكونتاكت باسكو كان سيرتان طون كان مازال عندهم الكونتاكت. ما كان عنده الكونتاكت مع يماهم بعد الكونتاكت هذا كي سي كوبي ابري. دونك كي كانوا عندهم الكونتاكت تبعث له لي فوتو تاعها ديالها ومن بعد دونك هذوك لي دومي فرير دومي سور تاعها يعرفوها دونك elle était toujours présente et ça lui a fait plaisir. دونك ضحت هما يزيتي فرحوا ميم هذوك لي دومي فرير ولا دومي سور تاعها ils ont pleuré parce que voilà donc ils ont ressenti quand même que c'est اختهم. بون ومن بعد ومن بعد ابري يوريو كاع يعاودوا يوريو لي زيماج تاع الفيلم كاع كيفاش بدا كيفاش حتى لحقوا كاع لتمايا دونك هذوك لي زيماج اللي شفتوهم ديجا كاع هذيك كي اون روبري. ومن بعد واسمها زينة elle a eu elle avait une surprise ليها qu'elle devait donc lui montrer c'est que elle a filmé هذاك le fiancé تاعها داروا une petite vidéo وجابت هذيك جابتها سور الاورديناتور وقالت له هذاك واسمها دانيال هذا الفيونسي تاعها اللي حب يتزوج بها حبت دير هذا الزواج تاعها شغل اوفيسيال باباها اللي يعطيها. ها حبت تعطيه ديرها هكذا باش تحس لروحها بليك باباها اللي عطاها ماشي هي اللي زوجت هكذا الا فولو حبت تحس روحها بلي باباها اللي مدها لها دانيال هذا. الور دونك هاد دانيال هذا دار اون فيديو وين في لا فيديو هذاك طلب زينة هذو طلبها للزواج من عند باباها صالح هذا. دونك سكيلا في الى دار في لا فيديو دوموندالو قالوا يا سي صالح ماذا بك تعطي لي بنتك للزواج تزوج بها. وصالح هذاك إلا دونك رد له لا ريبونس في ايزون فيلمي سا باللي كوم كوا قبل الاخر قبل يعطي له بنته. اي هي فرحت ابري دونك elle était très contente que que الخطره هذه سي كيلكان اللي ميم راهو في الالمان اللي اوفيسيالمون طلبها عند باباها وكو باباها قبل هذا سي سو لي كونديسيون هذه اللي حبت تتزوج. Où ça lui a fait un grand plaisir et ça c'était très émouvant. Mais ce qui est intéressant, c'est que de voir yani, qui fait deux cultures complètement, pas complètement différentes, mais différentes quand même, ils ont pu quand même communiquer, ils ont pu même se compléter les deux cultures dans une situation هكذا. Et c'est très émouvant. Voilà, من بعد après بابا هذاك دونك راحوا ils ont fait des tours تمايا في لي زوريس ورا لها كاع تيك هذوك الجبال تاعهم et ils se sont très bien تمايا. ومن بعد après داروا واحد الحفلة ليها دونك وين لبست اللباس هذاك تاعهم تاع الشاوية جو سوبوز لي روب هذوك سيتي تري بو افوار. نخليكم تشوفوا لي زيماج. Sina und Ramona sind in die algerische Familie aufgenommen. Als wir da angekommen sind, habe ich mitbekommen, dass halt die ganze Familie über mich Bescheid weiß. Ich habe das sofort im Gefühl gehabt, weil die waren auf einmal alle da
Und die haben alle geweint, haben sich total gefreut und er hat mir dann auch später im Gespräch erzählt, dass ich immer ein Thema in der Familie gewesen bin. Und auch Bilder rausgesucht, die meine Mutter ihm damals noch geschickt hatte, als ich noch klein war. Da haben sie ja noch im Kontakt gestanden, die wir uns dann auch zusammen angeguckt haben. Und die Kinder kannten die auch. Also ich war immer ein Thema in der Familie gewesen. Und deswegen weiß ich auch, dass er mich nie vergessen hat. Beim anschließenden Festessen sind Sina und Ramona die einzigen Frauen, die mit an den Tisch dürfen. Die anderen müssen in der Küche bleiben. Das ist ungewohnt und fremd für Sina und ihre Mutter. Endlich hat Sina die Möglichkeit, ihren Vater näher kennenzulernen. Sie hat viel zu erzählen, von Deutschland, ihren Kindern und ihrem Freund Daniel. Doch dann hat Sina auch noch eine Überraschung für ihren Vater. Per Videobotschaft will ihr Verlobter Daniel bei Salah um die Hand seiner Tochter anhalten. Das ist eine Videobotschaft, ja, von deiner Tochter, ihrem Mann in Alemannia. Er möchte dir gerne etwas sagen. Ja, ist für dich und für deine Frau Fatima. Okay? In Algerien sucht Sina Oberländer ihren Vater. Schon kurz nach der Ankunft erlebt sie mit ihrer Mutter Ramona eine Katastrophe nach der anderen. Nur eine Spur ihres Vaters findet sie zunächst nicht. Diese ganze Unsicherheit, ob ich meinen Vater hier finden werde oder nicht, die zerfrisst mich. Nach 4 Tagen hat Sina endlich die Adresse ihres Vaters Salah Ziani. Doch dann der Schock. Der Schäfer, auf den sie trifft, heißt zwar wie ihr Vater, aber er ist nicht der Richtige. Also ich habe dann angefangen zu weinen, weil ich mir in dem Moment eigentlich total hilflos und alleingelassen vorgekommen bin. Ich wusste nicht, wie es weitergehen soll, was passiert und was mich erwartet. Es war schlimm. Erst am nächsten Tag erlebt Sina den großen Moment. Sie trifft zum ersten Mal in ihrem Leben ihren Vater. Und dann hat Sina eine Überraschung für ihren Vater. Per Videobotschaft hält ihr Freund Daniel bei Salah um ihre Hand an. Lieber Salah, ich liebe deine Tochter über alles und möchte sie in diesem oder im nächsten Jahr heiraten und möchte dich um die Hand deiner Tochter bitten. Ein Moment voller Spannung. Was ihr Vater darauf antwortet, ist für Sina unendlich wichtig. Und er hat dann halt so ganz cool und lässig gesagt, ich habe kein Problem damit. Lieber Daniel, ich bin einverstanden, ich freue mich sehr und ich wünsche euch alles Gute. Ich war glücklich, ich habe mich so toll gefreut, dass er kein Problem damit hat und er zeigt in dem Moment eigentlich wirklich noch, wie locker also die Familie ist einfach locker, die ist nicht so verkrampft wie vielleicht hier andere Familien in Algerien. Sinas Herzenswunsch hat sich erfüllt. Endlich kann sie Daniel heiraten. In den Bergen Algeriens erlebt Sina den ersten Familienausflug ihres Lebens. Voller Stolz zeigt Salah seiner deutschen Tochter seine Heimat. Für Sina ein unvergesslicher Moment. Wir sind hierher gefahren mit meinem Vater, weil er uns diese Quelle hier zeigen wollte. Und das ist einfach atemberaubend. Bis in die Abendstunden genießen Sina und ihre Eltern den Ausflug. Das Wiedersehen wird mit einem großen Fest gefeiert. Das war einfach ein Riesenfest. Sie haben sofort hier angefangen zu feiern. Sie haben mich mitgenommen. Ich habe mir verschiedene Kleider angezogen. Auch die Familie ihres Vaters wird diesen Tag wohl nie vergessen. Sogar Salahs Ehefrau feiert ausgelassen mit der deutschen Tochter. Fatima hat uns übersetzen lassen, dass sie das erste Mal seit dem Tod ihrer Mutter wieder gefeiert hat, wo sie mit ihrer Zunge so getrellert hat und da kamen auch Tränen und ich habe mich so geehrt gefühlt. Ich kann es nicht beschreiben. Bon, alors
ونكملوا لا سويت. بون جو سيبوز نزيد واحد اون اوتر فيديو، هذه سا سوري لافون ديرنيير باسكو مازال شويه جوست ان بوتي موس انكور بور لا سويت. دونك راكم كيما شفتوا دونك كي ضيفوهم بون داروا بوتيت فات هكذاك، ومن بعد دونك ابري لو لوندومان سي لو روتور. دونك ابري افون حبت الا في اون فوتو مع هذوك لي دومي فرير لي دومي سور تاعها، الا فولو فير سا، ومن بعد قالوا وي ار فاميلي نو سوم اون فامي. هذه سي ليميسيون هذيك اللي فوتوها اسمها هكذا وي ار فاميلي. سي اون ايميسيون دونك qui est faite pour regrouper de nouveau des membres de famille qui تفارقوا comme ça تفارقوا parce qu'il y a une histoire ou quelque chose comme ça، بعد يعاودوا يرجعوهم ensemble pour les remettre comme une famille. Donc هنايا دارت لا فوتو مع لي ديمي فرير تاع الدومي سور وي ار فاميلي. بون دونك le reste تاع les images c'est que de la tristesse donc parce que c'est le c'est de nouveau la séparation. Bon, elle était très contente qu'elle a retrouvé sa famille, mais c'est très peu. C'est trop court. Donc pour une journée, le lendemain, t'arrêtes l'Allemagne. Donc voilà. Donc maintenant, vous allez voir que des images le beka des deux côtés. C'est beau, c'est triste, c'est émouvant. Il faut voir les images. Je ne peux pas les décrire, c'est des images qu'il faut voir seulement. En bas, je vais faire la dernière vidéo parce que un petit morceau qui est l'Allemagne parce qu'elle doit rencontrer encore son fiancé تاعو تحكي له. دونك اسك قبل ولا ما قبلش باباها. دونك باسكو هذاك دانيال راهو يستنى تما لا ريبونس واش يقول باباها باسكو الا فولي كو باباها اللي يعطيها. دونك نخليكم تشوفوا لي زيماج. Doch der Abschied naht. Am letzten Tag ihrer Reise will Sina noch ein Foto mit ihren 6 Halbgeschwistern machen. Sie ist nun Teil einer großen algerischen Familie. We are family! Ich merke, wie ich langsam ruhiger werde und mir geht's richtig gut. Mir ist ein riesen Stein vom Herzen gefallen. Ich habe meine Familie in Algerien kennengelernt und das tut einfach nur gut. Balsam für die Seele. Doch der Rückflug ist gebucht. Viel Zeit bleibt Sina nicht mit ihrer neu gefundenen Familie. Die Reise ihres Lebens neigt sich dem Ende zu. Sina hat es geschafft, ihren Vater zu finden. Doch nach nur einem Tag heißt es Abschied nehmen. Es fällt Sina sichtlich schwer, ihren Vater loszulassen. Rund 2000 Kilometer werden die beiden in wenigen Stunden wieder trennen. Und Sina weiß nicht, ob sie ihn jemals wiedersehen wird. Auch Ramona zerreißt es fast das Herz. Sie weiß, wie schwer das alles für ihre Tochter ist. Ich bin traurig, dass ich jetzt weg muss. Die Zeit war einfach viel zu kurz gewesen, um das ja alles kennenzulernen, richtig kennenzulernen und genießen zu können.